সামনেবাসী কল্পনা করেছিল যেখানে প্যাপ শোল্ডার রোড হবে? কেউ কল্পনা করেনি শম্ভুলাল চাকমা সেই রোড আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। 600 কোটি টাকার টেন্ডার, 600 কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে এসছে শম্ভুলাল চাকমা, ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে। কোন এমএলএ 600 কোটি টাকার কাজ করতে পারেনি ছামনুতে, আর আগে করতেও পারবে না। এই নজওয়ান শম্ভুলাল চাকমা সেটা ইতিহাস করে দেখিয়ে দিয়েছে। 2022-এর মধ্যে এডিসিতে একটিও কাঁচা রোড থাকবে না, সমস্ত রোড পাকা রোড হয়ে যাবে এবং পিডব্লিউডি সঠিক দিশাতে সেই রোড নির্মাণ করে দেবে যাতে জনজাতিরা সেই পাকা রোডে চলতে পারে। রোড হবে সেই রোডে 15 থেকে 16 বছর পর্যন্ত কোনো মেইনটেনেন্সই লাগে না, মানে 15 বছর যাবত স্থায়ী রোড হয়ে যাবে। পিজের রোড 2 বছর 1 বছর পরে মেইনটেনেন্স করতে হয় কার্পেটিং রোডকে। আপনাদের কাছে আমরা সেই রোড উপহার দেব যেই রোডে 15 বছর যাবত মেইনটেনেন্স লাগে না। তার ব্যবস্থা এই সরকার এডিসির জন্য করছে। বন্ধুরা, আজকে এই সরকার একবার পয়সা খরচা হয়েছে, তারপরও ক্যাবিনেট থেকে এনে স্পেশাল ব্যবস্থা করে 362 কোটি টাকা ব্যয়ে 31টা রোড পিডব্লিউডি করবে 135 কোটি টাকা খরচা করে, 8টি রোড পিডব্লিউডি করবে 46 কোটি টাকা খরচা করে, আর 29টি রোড এইচএসএল কে দিয়ে পিডব্লিউডি করাবে 181 কোটি টাকা রোড, টোটাল 362 কোটি টাকার রোড। তাছাড়া সিমেন্ট ব্লকের মাধ্যমে এডিসি এরিয়াতে 96 কোটি টাকার রোড এবং বিটুমিনের মাধ্যমে যে পিজের মাধ্যমে পাকা রাস্তা করা হবে সেটাও 104 কোটি টাকার রোড, মানে 562 কোটি টাকার রোড কোথায় তৈরি হবে? আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। 600 কোটি টাকার টেন্ডার, 600 কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে এসছে শম্ভুলাল চাকমা। রাস্তা তো হবেই, বড় রাস্তা হচ্ছে, और গ্রামীণ ছোট ছোট রাস্তাও সম্পূর্ণ করে দেব। আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের বাড়িতে ফ্রিতে জলের ব্যবস্থা করে দেব, যাতে 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে যেমন রাস্তা যাবে তেমন জলের ব্যবস্থা প্রত্যেকের বাড়িতে, ত্রিপুরার প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর ঘরে ফ্রিতে আপনার জলের কানেকশনের জন্য কোনো পয়সা দিতে হবে না। আপনার ঘরে ডিপার্টমেন্ট আপনি আপ শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবে। বন্ধুরা, সেই দিশাতেই সরকার কাজ করছে। বিশি বুরুম বুরুম ন সরকার ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ হামক্রাই খাইনাই একেবা হামক্রাই তবনাই হিনাই সাগো অমাহাইকে ন ত্রিপুরা সারক সাল বুরুম বুরুম বিশি বুরুম বুরুম नायसिंगै तंगो जोंजालनि याकांनानि आयखायबा जोंजालनि आखलनानि हिनै अमाहायके न सामनो कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक शम्भुलाल चाकमा एमएलए नि आन्दारो ताबो मानिकपुत्तु राजदर विलेजनि बिसिंगो बेलायखेनो लामा जाया आयखायबा बिराट खायै लामा जाया अंगमानि नुकजाखा अकामिनि लुकुरक आयखायबा अपिसिनि लुकुरक ताबो बेलायखेयै जोंजालबाय मातंगो शम्भुलाल चाकमानि एरिया गो 600 कोटी टाका बाय जे बंनि विलेज न लामा सालामरनाय हिनै जे थांनाय इलेक्शन दियो बिप्लब कुमार एमपी सागै कालांमानि तंगो आयखायबा सामानि तंगो अबनो ताबो लुकुरक ताबो खाचंगै बंनो बुद्धगै जितिरमान बिसिंगबो ताबुकबो सामुं खायजैया अंगै तंगो बीजेपी नि बरक तामासाका खानायनिदि आमाकरै जे गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटिस अब माया अमाहाय जागा जों थांगय बंनि जे जोंजाल न चेरैनायै लुकुरंनि बासखांगो आयखायबा सरकारनि खुंजरो बा सरकारनि मकलो जों तेलांनानि फुनुकनानि साइड गय दंगो इनका अमाहाय केनो जों तनै सामनो कन्स्टिट्यूशन 49 कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक जों तनै राजदर विलेज दियो जों तनै फाय सपायका इनका जों बंनि ता जोंजाल दं आयखायबा बंनि ता समस्या दं अबनो जों साया आं साया बंनि खुद निजेनि बंनि सागबायथां खुक्तैनो जों तनै खानाय नायनाय बंनि ता जों जालंगै जोंनो तनै आसिक लामा कासालनि जोंनो मारि खनका बक फायदि
Cái anh bumung ongkha Poson Kumar Ruwaza cái khổ cái je tabau cái trường tabau komisya ga kalai tongba trường dukho nangai trường matongo cái trường tabau je trường sarkar ga hapai mani tabau trường cái trường je cái tabau lama trường sara din trường gari gora sole nai cái trường cái hanya saya kulung ka saung khai trường cái sudo wa bai balai wayeng khagai trường cái maklang go doctor maphunu go जों बिथिखौ साबो जों थिग मते मासाया इनके जों समस्या जों आस गारि गुरा जों हेके ओबनि दुख दङ जों इनके जों उइग्रै हग्रै इनके तुइबो जों मानिया के फाल्गुन चैत्र हेके जों अनेक अवस्था चले दङ जों ओ सरासरि थाङै लामा खसाल हा खसाल रग थाङै जों हेके बुरै बसा हेके कष्ट खये दूर दुरान्त लामा रग हेके थाङै जोंनो माखां पायो एबनि दुख तैयै इनके जों दिनै लामानि बुरै चराय हाया जाय अंखाय कुलुं कसा अंखाय जों बागै क्लांलाय जनाय बालै क्लांलाय जनाय अबनि दुख तैयै जों खिसा कक सानानि इनके ब्रनल हाकसालनि बरनो जों कबगै जों खिसा इनके कष्ट खायो जों ब्रन सानानि बागै जों मागयो अब हाय जों जेमन जों दुख नांमाने अंखा सिनि समस्या स्कुल करै इनके बसा बतै सिनि हेके ओ हादुरि बाय खंगै मा दंलायो इनके सिनि बसा बतै जों स्कुल खामिया परासना खामिया इनके जों हेके स्कुलनि समस्या गा जों कनो मास्टर बो करै इनके स्कुल बो करै इनके सिनि चित खयो जों हेके तिनि पिन्ट सिनि बागै खासानाय करै ठीक न जों ताबाव नायदि जों ताबाव हेके तुइनि बागै जोंनो जों कारेन्ट जों हेके कारेन्ट बो करै कारेन्ट जों फायका हेके जेसीबी नि सागा जों कोटि हेके गायरे जाखा इनके स कोटि ताबाव पिन्ट जोंनो हेके नायनाय करै इनके कारेन्ट इनके जोंनो हेके स्रग बिथि कोसाबो जोंनो हेके बेराय फायजांमानो करै